24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां जारी हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की, दूसरी तरफ इंतजामिया की तैयारियां जारी हैं। इस्लामाबाद की पेशरफ्त क्या है, इस्लामाबाद की अपडेट क्या है, और आज शेर अफजल मरवत ने भी अहम ऐलान किया है। शेर अफजल मरवत ने लोगों के हवाले से क्या बयान दिया है, क्या करने जा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले किस तरह निकलेंगे और लोगों को अभी से ही क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सर्विस बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस मुअत्तल कर सकते हैं। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं आपको बताते हैं, और इस हवाले से लोगों को क्या करना चाहिए, तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं 24 नवंबर की। कल बुशरा बीबी की एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आती है और एक टाउट ग्रुप होता है, एक ऐसे बरीक वारदातिये लोग होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि हम 24 से नजर हटाएं, इस पे ज्यादा फोकस रखें। सो एक चीज तो वाजिया है, एक चीज तय है कि हमने यानी तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो करना है वो ये करना है कि आपने किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना। आपने अगर आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आपकी नजर, आपका फोकस, आपका काम उसी पे होना चाहिए। एक दिन बाकी है, एक दिन में तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। आज यानी इस टाइम तक जो मैं व्लॉग कर रहा हूं, मोटरवे बंद कर दी गई है। जीटी रोड, चनाब टूल प्लाजा, जेहलम पुल, इसके अलावा शदर से, इसके अलावा सराय आलमगीर, तमाम शहर बंद कर दिए गए हैं। जीटी रोड बंद कर दी गई है, मोटरवे बंद कर दी गई है। अब जो पंजाब से लोग निकलेंगे, जो लाहौर से, कसूर से, साहिवाल से, नारोवाल से, सियालकोट से, बाकी चीचावतनी से, दपालपुर से, उकारा से, ये लोग किस तरह निकलेंगे, किस तरह इस्लामाबाद पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तहान है। इस पे गुफ्तगू करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि हुकूमत ने क्या किया है। एक तरफ मोटरवे बंद है, एक तरफ जीटी रोड बंद है, और बहाना क्या लगाया है कि चारों मोटरवे पे जो काम है वो होना है, मुरम्मत का काम होना है, इस वजह से मोटरवे बंद कर रहे हैं। ओ खुदारा, खौफ करो। खौफ तो आपको है एक कैदी 804 से, आप डरते हैं, आपको खौफ है उस कैदी 804 की पुकार का, आपको खौफ है उस कैदी 804 की ललकार का। उस कैदी 804 ने अवाम को पुकार दी और अवाम ने ललकार दी, जिस वजह से आप खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, और आपने इसी वजह से मोटरवे बंद की, इसी वजह से आपने जीटी रोड बंद की, इसी वजह से आपने जो बस स्टैंड हैं, जो सर्विस अड्डे हैं, तमाम बंद कर दिए। इसी वजह से आप इस्लामाबाद में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि तमाम हॉस्टल्स खाली कर दिए जाएं। इसी वजह से आपने इस्लामाबाद के तमाम होटल्स खाली करवा दिए हैं, तमाम होटल्स में जाके चेकिंग कर रहे हैं। ये खौफ है सिर्फ एक इंसान का, एक इंसान की पुकार का। देखें, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, नमल है, इस्लामिक है, नस्ट है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, नस्ट है, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी है, काफी यूनिवर्सिटीज हैं। अब उन यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स हैं, कोई दीड़ से है, कोई चरसद्दा से है, कोई गिलगित से है, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है, कहां कहां से लोग आते हैं यहां तलीम के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जाके ये नहीं चेक कर रहे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या यहाँ जॉब करता है, किस वजह से हॉस्टल में रहता है, आप हॉस्टल्स को खाली करवा रहे हैं। एक स्टूडेंट जिसका ताल्लुक सिंध से है, वो सिंध किस तरह जाएगा। एक तरफ आपने मोटरवे बंद कर दी है, दूसरी तरफ आप हॉस्टल्स खाली करवा रहे हैं, क्या वो सड़कों पर सोएंगे। खुदारा कुछ तो हयाल करें, कुछ शर्म कर लें, जो आप में है नहीं। एक चीज, दूसरी चीज जो मैं आपको बताता हूं, बस स्टैंड बंद कर दिए गए हैं, कोई टैक्सी नहीं चल सकती, कोई बस नहीं चल सकती। आप अब एक आम शख्स जो रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी करने निकलता है, वो किस तरह अपने बच्चों का पेट पालेगा। इस हुकूमत ने ठान ली है कि इन पाकिस्तानियों को मारना है, इन पाकिस्तानियों को तंग करना है, इन पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचानी है। सो पाकिस्तानियों का भी अब कुछ फर्ज बनता है। इस्लामाबाद की वो सिविल सोसाइटीज, इस्लामाबाद की जो नामदहा सोसाइटीज बनी है, वो कहां पर है। रोजाना आपके शहर बंद कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ ने अगर प्रोटेस्ट करना है, तहरीक इंसाफ ने एक रोड से आना है, जाके डी चौक बैठना है। इन्होंने देखें इस्लामाबाद पहुंचना है, इन्होंने जाके जंग बंद किया है। और लाहौर के जो डीआईजी ऑपरेशन कह रहे हैं कि लाहौर को कल चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने सर्विस, जो बस की सर्विस होती है, जो गाड़ियों की सर्विस होती है, वो बंद कर दी है। सो इस तरह तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो इस इंतजामिया ने यकीनी तौर पर कर ली है। तमाम शहर बंद कर लिए हैं। अब तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि पंजाब किस तरह निकलता है और पंजाब किस तरह इन रुकावटों को हटाते 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 इस्लामाबाद पहुंचता है। बहुत बड़ा इम्तहान है। और जो जो उम्मीदवार लोगों को निकालने में कामयाब हो गया, लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गया,
یقین کریں کہ وہ ہیرو ہوگا، وہ پنجاب کا ہیرو ہوگا اور پنجاب کی مستقبل کی سیاست کا ہیرو ہوگا۔ دیکھتے ہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک چیز اب میں بات کرتا ہوں دوسری چیز کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کل یہ انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس بند کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، انٹرنیٹ سروس اگر بند ہو جاتی ہے، موبائل سروس بند ہو جاتی ہے تو لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ تحریک انصاف کو تو ایک تو یہ چاہیے کہ آج ہی اعلان کر دیں کہ ہمارے یہ پوائنٹس ہوں گے، یہاں سے نکلیں گے، اس ٹائم نکلیں گے، اس ٹائم یہاں پہنچنا ہے، اس ٹائم ہم نے پہنچنا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تحریک انصاف کو ایک تو یہ چاہیے۔ دوسرا، خیبر پختونخوا سے آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں کنونشن ہوئے، آج خیبر پختونخوا میں لوگوں کے حجرے میں میٹنگز ہوئی، اور آج خیبر پختونخوا نے اعلان کر دیا کہ ہمارے ہر گھر سے ہر فرد باہر نکلے گا۔ اگر ہمارے گھر میں 4 فرد ہیں تو ہمارے گھر سے 2 فرد جائیں گے۔ آپ کو وہ وقت یاد آ گیا ہوگا جب ایک وقت آیا تھا پاکستان پہ تو ماں نے کہا کہ ہمارا یہ بیٹا بھی جائے، ہمارا یہ بیٹا بھی فوج کے ساتھ جائے، جب فوج کو ضرورت تھی۔ اور اس ٹائم خیبر پختونخوا کی ماؤں نے، خیبر پختونخوا کی بہنوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے بھائی جائیں گے اسلام آباد کے لیے۔ اسلام آباد کی اس جدوجہد میں، اسلام آباد کی اس حقیقی آزادی کی جدوجہد جو عمران خان نے نعرہ لگایا ہے اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے تو ہمیشہ لوگ نکلتے ہیں۔ امتحان ہے پنجاب کا، امتحان ہے پنڈی کا، امتحان ہے اسلام آباد کا کہ اسلام آباد کس طرح اس میں شرکت کرتا ہے۔ پنڈی، اٹک، چکوال، گجرہاں، روات، یہ لوگ کس طرح پہنچتے ہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ لاہور کس طرح رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو ایک قافلہ بن گیا، اگر تو میں کہوں کہ اگر 20,000 لوگ کا قافلہ، 20,000 لوگوں کا قافلہ بن گیا تو کوئی رکاوٹ نہیں روک سکے گی۔ 20,000 آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے، 7 لوگ شامل ہوتے جائیں گے، اور اسلام آباد پہنچنے تک یہ قافلہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر کسی نے ہمت دکھائی۔ دیکھتے ہیں کون ہمت دکھاتا ہے، کون اسلام آباد پہنچتا ہے، کون رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے، کون رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے، 24 کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو تحریک انصاف کا بھی فیصلہ کرے گی، جو اس ملک کا فیصلہ کرے گی، عمران خان کا فیصلہ کرے گی۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے وہ بہتر جانتے ہیں۔ تحریک انصاف کا فیصلہ سمجھے 24 کو ہونے جا رہا ہے، اس ملک کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، عمران خان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ کتنی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، کس طاقت کے ساتھ نکلتے ہیں، کس تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اس میں کس طرح شامل ہوتا ہے، اور جو پنجاب حکومت کی تیاریاں ہیں، ایک طرف ڈی پی او اٹک کہتے ہیں اٹک کراس نہیں کرنے دیں گے، ایک طرف ڈی آئی جی آپریشن لاہور کہتے ہیں کہ لاہور کراس نہیں کرنے دیں گے، اور ایک طرف پنڈی کے جو ڈی سی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنڈی میں نہیں آنے دیں گے، پنڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنڈی میں نہیں آنے دیں گے۔ ہر شہر کے لیے امتحان ہے، ہر انسان کے لیے امتحان ہے، تحریک انصاف کے لیے امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ اس قوم کا بھی ہیرو ہوگا اور پاکستان کی سیاست کا بھی ہیرو ہوگا۔ کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔